रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। रूए ज़मीन पर तूफ़ान नूह के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद और ईमान वालों के अलावा कोई भी बाकी नहीं बचा, तो इनमें से बादशाह नमरूद, जो कि बेटा था कन्नान बिन आदम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का, और इसकी ज़ुबान अरबी थी, ये इंतहाई ताकतवर बादशाह था। इसने अपनी ताकत के सबब मुल्क शाम में सल्तनत कायम की। इसके बाद इसने तुर्किस्तान को फ़तह करके औलाद यासफ बिन नूह अलैहिस्सलाम को अपना फर्माबरदार बनाया। बाद अज़ा हिंदुस्तान में आकर औलाद हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम को भी अपना मती किया और मुल्क रूम को भी अपने कब्ज़े में ले लिया और तमाम जहान मशरिक़ से मगरिब तक इसके कब्ज़े में आ गए। इसने कूफा को अपना मकाम बनाया, जो कि मौजूदा बाबुल है। तुर्किस्तान, हिंदुस्तान, रूम, मगरिब और मशरिक़ से ये खराज वसूल करता था और इसने 1700 बरस बादशाहत की। इंतहाई मुतकब्बर बादशाह था, कभी आसमान की तरफ नज़र न करता था और अपनी हाजत को कभी अल्लाह सुब्हान ताला से न मांगता था और कहता था कि मैं खुदा हूँ और आसमान का खुदा क्या चीज़ है। और जब ये मालूम बाहर निकलता तो अपने तख्त को 4 हाथियों पर रखता था और अपने तख्त के गिर्द 400 कुर्सियाँ लगाता, जिस पर जादूगर और मुंजिम सब बैठे होते थे। एक रोज़ नमरूद तख्त पर बैठा था और तमाम लश्कर इसके इर्द गिर्द हाजिर थे। तकदीर इलाही से जादूगर और मुंजिम सब अपने सर झुकाए हुए बैठे थे। नमरूद ने कहा कि आज तुमको क्या हुआ है, दिलगीर और गमनाक बैठे हो। उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी खैर करे, एक सितारा अजीब फलक पर नज़र आया है। हमने इस सितारे को आज से पहले कभी नहीं देखा और ये मशरिक़ की तरफ से निकला है। नमरूद ने कहा कि वो सितारा कैसा है? तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो माँ के रहम में मौजूद होगा और तेरी बादशाहत को तबाह करेगा। इस पर नमरूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामला हैं वो वक्त विलादत अपने लड़कों को मार डालें। इस सबब से जितनी औरतें हामला थीं सब ने अपने बच्चे मार डाले। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी माँ के पेट में 9 महीने गुजरे, तब इनकी माँ नमरूद के खौफ से और बच्चे की मोहब्बत से घर से खामोशी से बाहर शहर के जाकर मैदान में एक गार के अंदर जा बैठीं और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनके नूर से यकबारगी गार रोशन हो गया और इनकी माँ रोने लगी, इस खौफ से कि मुबादन यहाँ आकर कोई लड़के को मार ना डाले। आखिर इस लड़के को कपड़े में लपेट कर वहीं छोड़कर घर की तरफ रोती हुई चली आईं। इसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और दोनों हाथों के दोनों अंगूठे बच्चे के मुंह में रख दिए। खुदा के फजलो करम से शहद और दूसरे अंगूठे से दूध जारी हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको पीते रहे और किसी चीज़ के भी मोहताज ना हुए। उनकी माँ हर हफ्ते इनके पास आती और इनकी परवरिश को देखकर हैरान होती, और जब वो वहाँ से यानी गार से बाहर निकल आती तो इसी वक्त गैब से एक पत्थर आकर गार के मुंह को बंद कर देता, और जब उनकी माँ इनके पास आती तो इस पत्थर को अलग करके इन्हें देखभाल करके चली जाती। इस तरह से 7 बरस गुजर गए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया और खलीलुल्लाह कहकर पुकारा है। अक्सर अंबिया आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात और अंजील में भी इनके बारे में ज़िक्र मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है। इब्राहीम बिन तारिख बिन नहूर बिन सारूख बिन रगून बिन फालिक बिन आबिर बिन फालह बिन आयर बिन शालिक बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तौरात की रूह से आप अलैहिस्सलाम 2200 साल पहले पैदा हुए इराक़ के शहर उर में। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख लिखा है, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह इनाम आयत नंबर 74 में आपके वालिद को आज़र के नाम से पुकारते हैं। इंजील में अल्लाह सुब्हाना ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। तेरा नाम इब्राहीम नहीं बल्कि इब्राहीम है, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराश और बुत फरोश थे।
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس کی خبر ملی تو آپ کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مردوں کو جان بخشتا ہے، جو زندوں کو بے جان کرتا ہے اور جو مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت اس نے 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں کے ساتھ بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا اور آپ علیہ السلام اس آگ میں 40 دن تک رہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود نے آپ پر ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نے نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ مچھر کی حرکت سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی، لیکن جب وہ کوئی چیز اپنے سر پر مارتا تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر 3 بار دست درازی کی کوشش کی، مگر ہر بار اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور لونڈی ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچے اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے قبلے کی دعا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھ دیا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دیں۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام 200 سال کی عمر پائی اور آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، پروردگار عالم کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں حالت تشہد میں امت مسلمہ کو درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔